Pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:56 p.m. Maupay nga kulop sa iyong nga tanan. Asya iniyan mga balita yan na nga oras. Kalbayog nakiusa sa Wednesday Walk for Women, Walk for a Cause kasumpay san pagselebrar sa National Women's Month. Detalye pamatian naton sa report ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Kasumpay san pagselebrar sa National Women's Month yan bulan Marso, nakiusa ang iba-iba nga sektor san komunidad sa ginbuhat nga Wednesday Walk for Women, Walk for a Cause sa Calbayog City sa pagpanguna sa Office of the Provincial Prosecutor, Calbayog Sub-Office. Katuyuanan sa aktibidad nga igpakita ang suporta sa pag-empower san kababayenan ngan paghatag mensahe nga padayon ang pakigbisog para sa ira katungod ngan seguridad sa komunidad. Sumala kan Fiscal Janeline Dormiando, simbolo ang aktibidad san pagkaurusa para igpakita nga may mga tao nga andam bumaton ngan sumuporta sa kababayenan labi na adton nangangaro hustisya. An matitirok nga pondo tikang sa aktibidad an igwawahig para sa Gather for a Hope project san opisina nga nagtutuyo maghatag suporta ngan update sa mga kliyente kadam-an kababayenan nga may ginpapadalagan nga kaso sa korte. Dugang pa ni Fiskal, pinaagi sini nga programa ginpapakusog ang koordinasyon san piskalya, law enforcement agencies ngan lokal nga gobyerno base masigurado nga may padayon nga suporta ngan paggiya para sa mga biktima samtang ginpapadayon ang pagkabot para sa hustisya. An Wednesday Walk for Women ang kabahin san padayon nga kampanya sa pagrespeto, pagproteher ngan paghatag dignidad sa kababayenan sugad nga importante nga miyembro san komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, 615 nga mangirisda sa Somor Kumarawat Fuel Subsidy. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Maabot 615 nga kwalipikado nga mga mangirisda tikang sa napulo nga mga bungto sa probinsya sa Samar ang Kumarawat Fuel Subsidy Cards tikang sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kada benepisyaryo ang Kumarawat tag 3,000 pesos nga assistance nga gagamiton nila pagpalit gasolina o diesel para sa erang mga sarakyan pandagat. Ang ginbuhat nga distribusyon ang parte san inisyatibo san gobyerno nasyonal nga buligan adton gugtiay nga mga mangirisda nga usa san pinakaapektado san padayon nga paghataas san presyo san petrolyo. Pinaagi sini kaya masustener ang panginabuhian san mga samarnon nga nagdedepende sa industriya san pagpangisda. Sa pahayag naman san gobernadora san Samar, Shari Antan, ginkikita na yinasan gobyerno probinsyal ang dugang nga mga pitad ug makikigkoordinar sa Department of Labor and Employment para pagtudlok san mga programa nga makakabenepisyo ang mga mangirisda. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya adton kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsrooms